سرخط خبرها تبلیغ خدمت شرطنامه‌ای در ارتش روسیه میان مهاجران مرگ ده‌ها محبوس در یک سال گذشته هشدار هواشناسان از خاکباریش در سراسر تاجیکستان. روز بخیر بیننده عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 18 اپریل است. آژانسی هواشناسی تاجیکستان خبر داده است که از 19 تا 22 اپریل در سراسر کشور حالت افلاس‌شوی هوای اتمسفر در نظر بوده چنگ و غبار به عمل می آید. از آخر هفته گذشته نیز هوای تاجیکستان و به خصوص شهر دوشنبه پر از گرد و غبار بوده حال گرفتاران بیماری‌های راه‌های نفس را بد کرده است. متخصصان گفتند بادی خشک از شمال افغانستان به تاجیکستان رسیده سبب خاکباری شده است. آژانسی به ساکنان توصیه می‌دهد که سیر و گشت زیاد روزانه در خیابان‌ها، کوچه‌ها، خصوصا در نزدیکی راه‌های نقلیاتی از بردن کارهای صحرایی خودداری نمایند. مقامات روسیه تبلیغ خدمت شرطنامه‌ای در ارتش این کشور را شروع کردند. کاربران رادیوی آزادی با ارسال عکس و نوارها از گوشه‌های گوناگون این کشور گفتند مقامات مسئول در مسجد و دیگر مکان‌های حضور مهاجران رفته برایشان ورقه‌های تبلیغاتی تقسیم کرده همزمان با نصب آویزه‌های تبلیغاتی آنها را به خدمت شرطنامه‌ای دعوت می‌کنند. از نوار ارسال کرده کاربران دیده می‌شود که دعوت برای خدمت در ارتش روسیه با زبان‌های گوناگون نشر شده، امکان و مبلغ آن نیز درج شده است. همچنین شهروندان تا 60 ساله برای پیوستن به ارتش روسیه دعوت می‌شوند. به گفته کاربران این اقدام بعد از قانون نوی شیوه دعوت درباره دعوتنامه‌های حربی الکترونی راه اندازی شده است که آخر هفته گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به امضا رساند. این قانون شیوه نو و آسان‌تر کردن دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح را در نظر دارد و از این پس دعوتنامه را به جوانان هم از طریق پست و هم الکترونی می‌رسانند. دعوتنامه را در شکل الکترونی در مرکز دولتی گوزاوسلوگی می‌گذارند که هر شهروند روسیه باید در آنها صفحه خصوصی داشته باشد. در سال 2022 در مؤسسه اصلاحی طبابتی و قسم‌های طبی زندان‌ها 61 محبوس وفات کردند که به گفته مقامات تاجیک مرگ این زندانیان اساساً به علت بیماری‌های مختلف بوده است. سبب دقیق مرگ آنها گفته نمی‌شود. وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان این آمار را در پی بازدیدش از زندان‌ها معین و نشر کرده است. بر اساس آمار رسمی مقامات تاجیکستان در محبس‌های کشور 13,000 زندانی نگهداری می‌شوند که از این تعداد 390 نفرشان زنانند. شماره نابالغان زندانی 93 نفر گفته می‌شود. مقامات میگویند در مؤسسه‌های اصلاحی تاجیکستان 229 نفر شهروندان خارجی نیز ادای جزا می‌کنند. حامیان حقوق میگویند شرایط نامناسب زندان، بدرفتاری پاسبانان با زندانیان و شکنجه سبب‌های مرگ و میر زندانیان در تاجیکستان است. در 3 ماه اول سال جاری 24 نفر در کشور بر اثر آفت‌های طبیعی جان باخته زیاد از 20 میلیون سومونی به اقتصاد کشور ضرر وارد شده است. کارشناسان میگویند 80% منطقه‌های کشور از زلزله و 60% از آفت‌های دیگر آسیب پذیرند. گزارشی همکارمون امیر ایسویف را در این موضوع با هم می‌بینیم. این نوارهای فرآمدن ترما در بدخشان است. همساله در پی آفت‌های طبیعی ساکنان خسارات مالی و مادی می‌بینند. حالتهای فوت مردم نیز به قید گرفته می شود. طبق آمار کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری 24 نفر در کشور بر اثر آفتهای طبیعی جان باخته زیاده از 20 میلیون سومونی به اقتصاد کشور ضرر وارد شده است. در حقیقت سال کمی هم باشد دشوار از جهت آنی که آفت‌های طبیعی شمارهشون که چندی که نظر به سال گذشته کاهش یافته باشد هم لیکن از حساب آنی که خسارات مالی و جانی رسانید با خود جمهوری تاجیکستان وزن‌تر غلطی نظر به سال گذشته. باید قید نمود که در 3 ماه اول سال جاری در حدود مملکت ما 411 حالت و حادثه های طبیعی رخ دادند که از همین تعداد گویم 19 تاش به اقتصادیات مملکت ضرر جدی رساندند. اگر از همین شماره عمومی دیده برایم پس از 411 حالت و حادثه های طبیعی 335 حالت به فرآمدن ترما رست می‌آید. در پی ترمافرویی‌ها در ولایت مختار بدخشان کوهی، ولایت سوخت و ناحیه ورزاب تعداد بیشتری از شهروندان فوتیدند. در تاجیکستان 16 حالت فرآمدن یرج و چند زلزله شدید هم رخ دادند، ولی در این حادثه‌ها تلفات جانی ثبت نشده است. علاوه کرد امیده یوسفی.
ҳасан асоев коршиноси масоили об дар тоҷикистон мегӯяд ки 80% минтақаҳои кишвар аз зилзила ва 60%аш аз офатҳои дигар осебпазиранд. Содир Ҷаборов, раиси ҷумҳури Қирғизистон, бо Аҷонсияи давлатии кишвараш Кабар дар бораи ҳалли мушкили сарҳад бо Тоҷикистон суҳбат кардааст. Вай рӯзи 17 апрел гуфт дар ин маврид баъзе пешравӣ ҳаст, аммо дар умум кор бисёр суст ҷараён дорад. Дар айни замон аз он изҳори норозигӣ кардааст ки барои ҳалли баҳси сарҳадӣ дар баъзе аз минтақаҳо истифода аз харитаи соли 1924 пешниҳод шудааст. ҷониби Тоҷикистон ҳарчанд дар бораи нишасти ҳайатҳои ду кишвар дар бораи марз гузориш медиҳанд, вале ҷузъиётро ошкор намекунанд. Вокуниши давлат ба изҳороти нави Ҷаборов низ маълум нест. раиси ҷумҳури Қирғизистон дар моҳи ноябри соли 2022 гуфта буд то тобистони соли 2023 мушкили сарҳадро бо Тоҷикистон ҳал мекунад, вале дар суҳбати рӯзи душанбе санаиро зикр накард. ӯ гуфт дар моҳи ноябр кор бо сурат ҷараён дошт, вале ҳоло суст шуда. Тоҷикистон ва Қирғизистон тақрибан 1000 километр марз доранд. 682 километри он мушаххас ва боқӣ монда ҳанӯз номуайян аст. мақомоти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон зидди Сино Вазирбеков парвандаи ҷиноӣ кушода ӯро барои ширкаташ дар як гирдиҳамоии мухолифон дар Берлин ба ифротгароӣ айбдор мекунанд. ин банди қонун аз 4 то 7 соли зиндонро дар назар дорад. Сино Вазирбеков бародари фаъоли маданӣ Рамзи Вазирбеков аст ки ба 13 соли зиндон маҳкум шудааст. Як манбаъ дар мақомоти қудратии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон рӯзи 14 апрел ба Радиои Озодӣ гуфт ки парвандаи Сино Вазирбековро бо иттиҳоми ифротгароӣ омода ва барои таҳқиқи бештар ба додситонӣ фиристоданд. Сино Вазирбеков ҳоло дар Аврупо аст ва рӯзи 17 апрел дар суҳбати телефонӣ ба Радиои Озодӣ иштирокашро дар гирдиҳамоӣ дар Берлин тасдиқ кард. Аммо гуфт вобастаи ҳеҷ гурӯҳ ё ҷунбиши сиёсӣ нест. бародараш Рамзи Вазирбеков моҳи июли соли 2022 дар Русия нопадид шуд ва дертар ба таври мармуз дар Тоҷикистон пайдо шуду ба 13 сол маҳкум гардид. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бахозода тақдим мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 18 апрелро фаро мегирад. 18 апрели соли 2015 барои идораҳои сабти аҳволи шаҳрвандони Тоҷикистон ҳатмӣ шуд ки бе ташхиси тиббӣ ба никоҳи ҷавонон иҷоза надиҳанд. дар гувоҳномаи тиббӣ вазъи хун, чашм, гӯш ва пайванди хешутабории ҷавонон сабт мешавад. пешгирӣ аз издивоҷи хешовандон ва ҳимоят аз ҳуқуқи арӯсон аз ҳадафҳои ин қоида номида шуд. 18 апрели соли 2014 гурӯҳи муҳоҷирони тоҷик ки дар як театри иҷтимоии Русия нақшофарӣ карданд, барандаи ҷоизаи бонуфузи театрии ин кишвар шуданд. Покиза Қурбонҳусейнова, Аҷам Чаккабоев ва Абдулмамад Бекмамадов барои иҷрои нақши муҳоҷирони тоҷик дар намоишномаи Оқин операи Всеволод Лисовский коргардони театр Док ба ҷоизаи вижеи ҳайати ҳакамони Золотая маска ноил шуданд. ин нахустин мавриди қадрдонии касбии шаҳрвандони Тоҷикистон барои иҷрои нақши муҳоҷирони корӣ дар Русия гардид. 18 апрели соли 1914 нависандаи тоҷик Фотеҳ Ниёзӣ таваллуд шудааст ки дар адабиёти шӯравии тоҷик чун нависандаи ҷанговар ва ҷангноманавис ёд мешавад. романи Вафояш ба ӯ шӯҳрати зиёд овард. ин асар дар бораи ҳодисаҳои солҳои ҷанги дуюми ҷаҳон қисса мекунад ва ба забонҳои тоҷикиву русӣ нашр шудааст. асари дигари ӯ Батальони ҷаримавӣ бархе аз ногуфтаҳои он ҷангро бозгӯ кардааст. бар асоси филмномаҳояш Духтари сеюм ва Оилаи ғайруфҳо филмҳои бадеӣ бардошта шудааст. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. шумо навиди бомдодиро дидед. хабару гузоришҳои бештар аз инро дар вебсайти Радиои Озодӣ ва саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. рӯзи хуб дошта бошед. худо нигаҳдор.